হাইলাকান্দি শহরের পাশের গ্রাম নুনখুলি। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই গ্রামের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন জড়িত। মহাত্মা গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহে জুড়ে ছিল এই গ্রামের লবণও। এই গ্রামের কয়েকটি স্থান থেকে লাগাতার লবণাক্ত জলের বুদবুদ মাটি ফুঁড়ে উঠতে থাকে। এই জল পাশের কৃষি জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে আমাদের হাইলাকান্দির প্রতিনিধি অমিতাভ শর্মার এক প্রতিবেদন দেখুন। আমি এখন উপস্থিত হয়েছি হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত সরেশপুর চা বাগান এলাকায়। এই এলাকায় নুনখুলি বলে একটি অঞ্চল রয়েছে, যেখানের সাথে একটা ইতিহাসও রয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর ডান্ডি যাত্রার সঙ্গে এই নুনখুলিরও একটি সম্পর্ক রয়েছে। এই নুনখুলি মূলত এখান থেকে লবণ উৎপাদনের কথা শোনা যায় সবসময়। তার জন্য যেহেতু লবণের আরেক নাম নুন, তাই এই জায়গার নামই পড়ে গেছে নুনখুলি বলে। আমি এই স্থানটি দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এই স্থানটির পাশে রয়েছে একটি গর্ত, যেখান থেকে প্রতিনিয়ত পাতাল থেকে জল উঠছে এবং বুড়বুড়ি দিচ্ছে। স্থানীয়দের মতে এই যে জল যেখানে উঠে, এটা নোনতা জল বা লবণাক্ত জল। এই জল পাশে থাকা যেটা নালা আছে, নালার মাধ্যমে এখানে কৃষিভূমিতে জমা হয় এবং পরবর্তীতে এই কৃষি জমিতে শুকিয়ে গিয়ে লবণে রূপান্তরিত হয়। আমার সঙ্গে আছেন স্থানীয় একজন, তার সঙ্গে আমি জানতে চাইব এই নুনখুলি যেটি গ্রাম রয়েছে সেই গ্রামের ইতিহাস সম্বন্ধে। हाँ नमस्कार। তো মূল इस ग्राम क्या क्या महत्ता है? इस ग्राम का इतना महत्व है कि जिस समय वो जो गांधी जी का दांडी यात्रा शुरू हुआ था, तो पूरे देश भर में नमक का बहुत सारा समस्या आ गया था। तो पूरे देश के हित के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए हमारे नुनखुली गांव से भी, यहाँ से भी नमक का वहाँ भेजा गया था। तो इसके लिए हमारे नुनखुली गांव हाँ इस देश हित में बहुत अच्छे अपने स्थान, अपने भूमिका निभाई है। हाँ आज लेकिन जितना यहाँ के लिए होना था, लेकिन यहाँ उतना नहीं हुआ। आज भी वो इतिहास यहाँ पे बरकरार है। लेकिन हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र की, इस इलाके में जितने लोग हैं, इनका भी इसके माध्यम से कुछ अच्छा हो, लोग भी जाने कि यहाँ के लोग उस समय कितना मेहनत किया था। क्योंकि उस समय यहाँ के आसपास में जो खेती अभी हो रहा है, ये नहीं हो रहा था। उस समय इस नमक पानी के कारण से पूरे मतलब वो सब जल जाता था। लेकिन आज कुछ परिवर्तन आया है, कुछ लोग खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। तो इस जगह के हमारे पूरे देश हित में बहुत बड़ी भूमिका है। देखा जा रहा था पहले ये जंगल के जैसा था। हाँ बिल्कुल। अब तो धीरे धीरे लोगों का वास हो गया है और लोग बसने लगे हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ एक काली मंदिर भी यहाँ बनाया गया है, जो हरदम लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हाँ तो अभी बहुत सारा बदलाव यहाँ पे धीरे धीरे हो रहा है। এই অঞ্চলে যখন দাণ্ডিযাত্রা 1930 ইংরেজিতে হয়েছিল, যখন ব্রিটিশের লবণ বর্জন করে দেশীয় লবণ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন গান্ধীজি, সেই সময় সবাই এগিয়ে এসে এই অঞ্চল থেকে লবণ মানে কৃষিক্ষেত থেকে যেগুলি লবণ জল গিয়ে জমা হয়, সেই কৃষিক্ষেত্রে লবণে রূপান্তরিত হয়, সেই লবণগুলি তুলে নিয়ে নিজের ঘরোয়া চাহিদা মেটাতেন। আমি হাইলাকান্দি থেকে অমিতাভ শর্মা, NKTV বাংলা।